इनके सिंचिनो ओ जे वैल्यू एडिशन बा प्रिजर्व खाइनानि ओ सिस्टम न सिंचियानि बागिनो सिंग्राग्रिया जिने लामा सिजाया खायदाया सागरदि आहायनो इनके आहायनि बागै दिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट सम फिसारि ऑफिसर्स रमो जों बाइके गोरोंदै रहका जाते जों अमर चेदा चेंसा काहामके दा चेंसा इनके जों काहामके न चेंसा नाय खलाय रखननाय हेदा हायनि बागै बरफत जों चिनि लगी तामा खाबर सिनाय आबादको खुंजु सके बपर फायु माखनेदा आबाहायनो सजाखा बेव माफायसिनाय नर डेडिकेट खालायनाय ओ सामुनो नर रमनाय रमै पाइ जतनि बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप रमनि बिसिनि काहाम कासा एग्जांपल सारा चिनि जिब्रा हायबो रनानि बागै आं पाचो कारण कतालां माने मो हमते हेके साम काहाम रमनि फर्स्ट स्टेप उस कांगो जों इंद्र कुमार जों इनॉग्रेशन खायगा 5 तारिख दिन 8 तारिख नौ सानथुमा सेंटर तेबो जों खायने सारा त्रिपुरा गनांगै कारण चिन बुथाव खामानि दं रोजा मुक्ति सिमिया बका खामो आनि सामुनि बिसिंथि बतो खायने बागै अखरनो नरक जों बाय हा गदालै टाइम नो बेलाय गुरतो जानि दिनि जों जेंना दंमानि 10 जेंनि रेखा 12 इट इज नॉट गुड गाबो साय हायनि बागै जों लाखिदि फायसो फायगा पकरै जों सायमनो चिन बरफ गुमा जों जाबन गबजाव सायखनो सक्सेस खायने बागै वी शुड बी पंक्चुअल हेला हायनि बागै जतननो अकप इसिसा गजानो सावै बसकंग जरावते वा हालक कामके साम खायने बागै नमनो बरमनि मारि दैसा याफाकेरि आनि कपथाय हरन थंजा हामबाय लुखा ओंगे जों सेलाय मेसिन दं खांगे बुरिरक सेलाय मेसिन कयजन बरक ता कयजन बरक सुबै बा फाले मानसिनि मार्केट सिन जंबुजला मार्केट आबो माननाय कम न खांवान समता किन्तु ता बरकले सिन बुरिरक एकदम 100% सि दैमान जतनि नगन गा मासमान सानामो जोंसे सिन आब्रन न किसा नरक सालायनि दिन गुजु लेभेल हते किसा आब्रन न प्लस पॉइंट खलाय सालायनि दिन सानो खलाय प्रधानमंत्री बंधन योजना एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये बाकी किसा इन जिस्ट किसा इन ब्रीफ हो नॉर्मल एक्सप्लेन करना फर्स्ट ऑफ ऑल this program is sponsored by the TriFed and TriFed is the Tribal Cooperative Marketing Federation of India Bokhabu under Ministry of Tribal Welfare Government of India. Okay, so in this program in Tripura we are collaborating Chungkhabu Department of Tribal Welfare along with the TRPC. We are collaborating with these two departments along with College of Fishery by Palkiye. Both programs are organized here. So the main motto of this program is to impart entrepreneurship and skill development. Skill development in sense of the bandhan. जैसे कि जंगल में बहुत सारा मतलब वाइल्ड फ्रूट्स है, मे बी लाइक बैम्बूस है, जैक फ्रूट है या फिर बहुत सारे वाइल्ड फ्रूट्स है वो हम लोग भी नहीं जानते, वो आप लोगों का उसका नॉलेज सब ज़्यादा है आप लोगों को, लेकिन उसका क्या होता है हम उसको सेल नहीं कर पाते। अब आप अगर एग्जिट अगर जैक फ्रूट को अगर मार्केट बेचोगे उसका रेट बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन जब उसका अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे जैसे जैक फ्रूट से 9 और 10 टाइप्स ऑफ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो जूस बन सकता है, उससे आटा बना सकते हैं, उसे हम जूस आरटीएस एक बनता है, जैम बन सकता है, जेली बन सकता है, तो इस तरह बहुत सारा प्रोडक्ट बन सकते हैं नॉट ओनली इन जैक फ्रूट, जैसे कि हमारा ग्रेप फ्रूट है, जामुरा, उसमें सिट्रस है, स्पेशली पाइनएप्पल है जो गवर्नमेंट भी बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहा है पाइनएप्पल को, तो कोई पाइनएप्पल से आरटीएस बनता है, जूस बनता है, जैम बनता है, जेली बनता है, उसके साथ हम कैंड पाइनएप्पल भी सेल करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडिशन करना, उसको ब्रांडिंग करना और मार्केटिंग करना। अब वैल्यू एडिशन करने के बाद भी अगर आप उसको ब्रांडिंग मार्केटिंग ठीक से नहीं करोगे तो सेल नहीं होगा। तो हम लोग ने जो ट्राइफेड है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनसे हम लोग डिस्कस किया कि हमको इनको वैल्यू एडिशन करवा लेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट है, इसको हम कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे मार्केटिंग करें। तो इसका ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए जो ट्राइफेड ने ये जो ट्राइफेड है उसका डिफरेंट रेलवे स्टेशन, डिफरेंट एयरपोर्ट में उनका एक रिटेल आउटलेट, उनका दुकान है,
उसको बोलते हैं प्राइस इंडिया बोलते हैं। तो वो लोग हमारा प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वहां पे सेल करेंगे। प्लस उन लोग ने जितने भी ई कॉमर्स है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, उनके साथ उनका डील है। तो आपका जब ये वैल्यू एडिशन जब हम करने के बाद इनका हम लोग एक टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट करेगा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो যে কি করা যায়, এটা দিয়ে আপনারা কি করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি ঘরে যে জিনিসপত্র থাকে বা আশেপাশে জিনিসপত্রগুলো থাকে, যেগুলো আমরা বনের থেকে পাই, এগুলোকে আমরা ভ্যালু দিতে পারি, মানে আমরা এটাকে বাজারজাত করে এটা থেকে আমরা পয়সা ইনকাম করতে পারি। এটা হচ্ছে আসল কথা, যেটা খুব অনেক কিছুর মাঝখানে এটা হচ্ছে সত্যি কথাটা, আসল কথাটা। তো যেমন ধরেন আপনারা বাড়িতে অনেক কিছু বানান, হ্যাঁ, যেমন আপনারা ঘরে পাঁচরা তৈরি করেন, এটা আমি জানি অনেক মেয়েরাই তৈরি করে। এটা এই জাতীয় কাজ নয়, এটা হচ্ছে আমাদের বনে যে প্রোডাক্টগুলো পাওয়া যায় এগুলো থেকে কিছু একটা তৈরি করা। যেমন ধরুন কলা পাতা, আমরা কিন্তু কলা পাতাটাকে একসময় আমরা কলা পাতাতে ভাত খেতাম, এখন আপনারা রান্না টান্নার কাজে লাগান, কিন্তু এই কলা পাতাটার একটা বাজার মূল্য আছে। এটাকে আমরা নতুন ভাবে কিছু একটা করতে পারি। যেমন আজকাল আপনারা জানেন কিনা জানি না, বিয়ে বাড়িতে দেখা যায় যে মাটির থালার উপর কলা পাতা দিয়ে দেওয়াটা এটা একটা ফ্যাশন। এটার জন্য মানুষের কিন্তু পয়সা খরচা করে। তো এই জিনিসটা আপনারা যদি নিজেদের থেকে মাথা থেকে বের করে যে কিছু একটা সুন্দর একটা প্রোডাক্ট তৈরি করেন, এবং এটা আমরা ওনাদের মাধ্যমে যে এনজিও যে আপনাদের সাহায্য করছে বা আপনারা নিজেরাও করতে পারেন, এটা বাজারে যদি বিক্রি করেন, প্রথম দিকে হয়তো মানুষ কিনবে না, একজন দুজন করে আপনাদের বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখবেন জিনিসটা চালু হয়ে যাবে। তখন কি হবে, আপনাদের ঘরে কিন্তু পয়সা আসবে, এটা দিয়ে আপনারা স্বাবলম্বী হতে পারবেন। এটা আমি একটা বললাম। কলা পাতা দিয়ে আপনারা বাড়ি ঘরে তাদের সুতো তৈরি করেন বা দড়ির মতো তৈরি করেন কলা গাছ দিয়ে, করেন কি না? হ্যাঁ, করেন না, কিন্তু এটা একটা করতে পারেন, কিন্তু এটা যে হয়, এটা দিয়ে যদি আপনারা দড়ি তৈরি করেন, এই দড়িটা দিয়ে কিন্তু আমরা যেমন পাটের জুটের ব্যাগ বানাই বা জুটের বিভিন্ন কাপড় বানাই, এটা এই কলা গাছের এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা বানাতে পারেন। এটার জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা আছে, এই ধরনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা দেবে। তো কিছু নতুন কিছু এটা আপনাদের মাথা থেকেও বের করতে পারবেন, ওনাদের সাহায্য নিতে পারেন, ওনারা আপনাদের গাইড করবে। তো মূল কথা হচ্ছে একটা নতুন কিছু করা, যেটা দিয়ে আপনারা কিছু টাকা উপার্জন করতে পারবেন, এটা আপনাদের স্বনির্ভর তৈরি করবে। তো গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কিম আছে, এগুলোর মাধ্যমে আপনারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হন। তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে একটা যোজনা, এটার মাধ্যমে যারা বনে থাকেন বা বনের জিনিসপত্রগুলো ব্যবহার করে এটা দিয়ে আপনারা ই করেন। তো আমি আজকে আশা করবো, বেশি কথা বলবো না, আশা করবো যে এই অনুষ্ঠান আপনাদের ট্রেনিং অনুষ্ঠান প্রোগ্রামটা সাফল্যমণ্ডিত হোক। সবাই